Hello, dear children. Welcome back once again. I hope everyone is fine in a best health spirits. Children, we are discussing about classification of the soils. बच्चों हम classification of soils के बारे में बात कर रहे हैं. अभी तक हमने 5 soils को डिस्कस किया हुआ है. लिवर soils को भी डिस्कस किया, ब्लैक soils को भी डिस्कस हमने किया, रेड एंड soils को भी, रेड एंड येलो soils को भी डिस्कस किया, लेटराइट soils को भी, अरर soils और डेजर्ट soils we call them as. Now हमारा फाइनल जो है that is mountain soils और we also call them as forest soils. तो ये जो forest soils हमारे जो है forest soils is the topic. मैं यहाँ पे लिखूँगा सब टॉपिक जो है वो है जी हमारी forest soils. फॉरेस्ट सॉइल्स और इसको हम माउंटेन सॉइल्स भी बोलते हैं, वो एक ही बात है. माउंटेन सॉइल्स और किसी किसी बुक में ये लिखा हुआ होता है तो वो भी वही है, माउंटेन सॉइल्स. माउंटेन सॉइल्स, तो इसको धोखा आप नहीं खाना, ये भी हो गया यही, माउंटेन माउंटेन एक ही बात है. किसी किसी बुक में लिखा होता है माउंटेन सॉइल्स, फॉरेस्ट सॉइल्स और माउंटेन सॉइल्स. नाउ सी बच्चों, ये जो है हमारे फॉरेस्ट सॉइल्स या माउंटेन सॉइल्स, ये कहाँ पे होते हैं इंडिया में? हिमालय को तो नाम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, फिजिकल फीचर्स में आपने पढ़ा होगा डिटेल में. हिमालयन माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? हिमालयाज. हिमालयाज स्टार्ट होते हैं कश्मीर, कश्मीर से लेके तकरीबन असम तक एंड और अरुणाचल को टच करके ये पूरा नॉर्थ इंडिया जो है फ्रॉम कश्मीर टू और असम एंड अरुणाचल टचिंग के साथ, ये सारा एरिया जो है दैट इज माउंटेनियस रीजन, मोस्टली द हिमालयन रीजन. हिमालयाज की लेंथ तो आपको याद होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा. लेंथ इसकी अबाउट 2400 किलोमीटर जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है. यानी कश्मीर से लेके असम एंड हिमाचल तक, इस अरुणाचल तक 2400 किलोमीटर लंबा जो सारा नॉर्थ इंडिया है बाउंड्री, वो है हिमालयन माउंटेन्स. इसको आप याद रखोगे. तो ये है माउंटेनियस रीजन ऑफ इंडिया. अब इस माउंटेनियस रीजन में जो हमारे स्टेट्स है जहाँ पे ये हमें माउंटेनियस सॉइल मिलते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वो हो गए हमारे पास सबसे पहले माउंटेनियस सॉइल. एक तो कश्मीर, तो मैंने ये भी लिखा, ठीक है. कश्मीर इलाके में हमारे माउंटेनियस सॉइल है. फिर आगे चलेंगे थोड़ा सा यूपी का भी नॉर्दर्न पोर्शन थोड़ा सा उसमें भी आता है. फिर आगे चल के मामूली साइज में बिहार भी आता है. नॉर्थ, ये नॉर्थ साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले इलाके थोड़े थोड़े मामूली. फिर आगे चल के हमारे पास इसमें आ जाता है सिक्किम का इलाका भी आता है. फिर उसके आगे आता है मेजर पोर्शन असम का इलाका भी, उधर मेघालय अरुणाचल वगैरह, ये सारे इलाके जो है, ये सारे स्टेट्स में हमें ये मोस्टली मिल जाते हैं माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल. और सबसे इसमें नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जो इंडिया का इलाका, इस साइड का नॉर्थ ईस्टर्न, वहाँ जिसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स, ये मैं पहले आपको बोल चुका हूँ 7 सिस्टर्स. इसमें हिमालयाज की छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, जैसे पूर्वांचल है, पटकाई, बूम वगैरह है, कुछ छोटे छोटे पहाड़. सो वो कवर करते हैं इन 7 सिस्टर्स को. 7 सिस्टर्स में कौन कौन आते हैं? वही आते हैं जो असम है, अरुणाचल है, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे स्टेट जो आती हैं वो भी माउंटेनियस एरियाज है. और वहाँ भी हमारे ये फॉरेस्ट सॉइल्स पाई जाती हैं, ठीक है. ये जो इसका मैं मैप में आपको डाल दूंगा ये उधर स्क्रीन पे, और उस पर आप देखोगे कि कौन सा इलाका वो है.
تو یہ ماؤنٹین سوائل جو ہمارے پاس ہے یوزولی یہ جو ماؤنٹینز کے ٹاپ علاقے جو ہمارے ہوتے ہیں اوپر والے علاقے، تو وہاں پہ یہ سوائلز جو ہوتے ہیں ان کی جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے، تو سوائلز میں جو کنٹینٹس ہوتے ہیں مٹی وغیرہ کے وہ ہوتے ہیں کورس، COARS، کورس کا مطلب ہو گیا پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں، بگر پارٹیکلز ہم تھوڑا سا یہاں لکھ سکتے ہیں، ایسے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، جن کی پارٹیکلز جو ہوتے ہیں سوائل کے وہ ہوتے ہیں بگر، لیکن انہی ماؤنٹینز میں یہ جو سوائل پارٹیکلز جو اوپر والے علاقے میں ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں بگر، اور لیکن نیچے والے جو علاقے ہوتے ہیں لوور ایریاز، جیسے ویلیز کو ہم بولتے ہیں، جیسے کیونکہ نیچے والے علاقے موسٹلی ویلیز جو ہوتے ہیں ماؤنٹینس ریجنز میں، تو وہاں پہ یہ جو پارٹیکلز سوائل پارٹیکلز جو ہوتے ہیں، سوائل پارٹیکلز یہ ہوتے ہیں فائن، یعنی فرٹائل بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فائن پارٹیکلز ہوتے ہیں، کلے وغیرہ جمع ہو جاتی ہیں نیچے ایریاز میں کیونکہ اوپر سے آتے ہیں، مٹی وغیرہ نیچے جمع ہو جاتی ہیں، کلے پارٹیکلز وہ ہوتے ہیں فائن یا فرٹائل، لیکن اوپر جو کلے پارٹیکلز ہوتے ہیں اوپر ریچز میں ماؤنٹینس میں وہ ہوتے ہیں کورس، یعنی بڑے بڑے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو اوپر والے علاقے جو ہے موسٹلی اوپر والے علاقے جو میں نے بھی کہا آپ کو، یہ اپر ایریاز اس کی ماؤنٹینس ریجن کی، یہ جو میں جہاں لکھا ہے کورس ہوتے ہیں کیا پارٹیکلز، یہ ہوتے ہیں بگر، لیکن کہاں پہ یہ ہوتے ہیں اپر ایریاز پہ، اس کو یاد رکھو آپ، اپر ایریاز پہ، اپر ایریاز آف ماؤنٹینز کورس پارٹیکلز۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے ان علاقوں میں کہ ہیومس جو ہوتا ہے، ہیومس آرگینک میٹر آف دا سوائلز وہ کافی بہت کم ہوتا ہے، آلموسٹ نیل، ویری لیس، بہت ہی کم ہیومس ہوتا ہے اپر ایریاز میں، لیکن نیچے والے علاقوں میں ہیومس ہوتا ہے، اس لیے نیچے والے علاقوں میں سوائل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرٹائل، لیکن اوپر والے جو علاقے میں جو ہوتا ہے جہاں پہ کورس پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ فرٹائل نہیں ہوتا ہے، ویری لیس فرٹائل، ٹھیک ہے جی، یہ بہت ہی کم فرٹائل ہوتا ہے اوپر والے علاقوں میں، اس کو آپ یاد رکھو گے، اوپر والے علاقوں میں کورس پارٹیکلز ہوتے ہیں سوائل کے، ہیومس بہت کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے سوائل جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کم فرٹائل ہوتا ہے، لیکن نیچے والے علاقوں میں لوور ایریاز میں سوائل پارٹیکلز فائن ہوتے ہیں، ہیومس بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے سوائل فرٹائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھی، ہیومس بھی ہوتا ہے، اس کو آپ یاد رکھو گے، ٹھیک ہے بچوں، یہ آسان سی بات ہے، آسان سی بات ہے، ماؤنٹینس والے اوپر علاقے کم فرٹائل کیونکہ وہاں ایروجن زیادہ ہو جاتا ہے، نیچے والے علاقے جو ہوتے ہیں وہ فرٹائل ہوتے ہیں، اور ایک اور بات ہے، اوپر والے جو ٹاپ علاقے ہوتے ہیں ماؤنٹینس ریجن کے وہ بہت سارے سال کے حصے میں سنو باؤنڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ برف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ جب پانی پگھلتا ہے، برف پگھلتا ہے، پانی نیچے آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ فرٹائل کم ہو جاتے ہیں، اس چیزوں کو آپ یاد رکھو گے۔ تو یہ چونکہ سوائلز ہمیں موسٹلی کہاں ملتے ہیں، یہ ماؤنٹینس ریجن میں ہم کو موسٹلی یہ سوائلز مل جاتے ہیں، اور ماؤنٹینس ریجن ہمیشہ سلوپی ہوتے ہیں، اترائی جس کو ہم بولتے ہیں، یہ ماؤنٹینس ریجن فلیٹ نہیں ہوتے ہیں، ہاں نیچے والے علاقے جو ہوتے ہیں ویلیز میں تو وہ ہوتے ہیں فلیٹ ایریاز، مگر اوپر والا ماؤنٹینس ریجن جو ہے ہمیشہ، جیسے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑا سا کچھ ایسے، یہ دیکھیں، یہ جو ان کو ہوتا ہے یہ سلوپ ہوتا ہے، ٹھیک، یہ سلوپ ہے، یہ بھی سلوپ ہے، ادھر بھی سلوپ علاقہ ہے، یہ بھی، تو یہ سلوپ ہونے کی وجہ سے اس میں فرٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے، دیز ایریاز آر موسٹلی پرون ٹو ایروجن، ان میں ایروجن کا کام زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھہر نہیں جاتا ہے ان میں، یہ کیا نام ہے سوائلز،
तो ये इलाके मोस्टली चावल उगाने के काम में बहुत काम आते हैं. अगर किसी किसी जगह टेरेस फार्मिंग बना सकते हैं. टेरेस फार्मिंग तो मैंने आपको एक बार दिखाया था कि अगर स्लोप्स में माउंटेन्स रीजन में इस तरह हम डेवलप करेंगे सीढ़ियों की तरह ये एरियाज, तो इनमें हम चावल उगा सकते हैं, इसमें मेज़ भी उगा सकते हैं, पल्सेस उगा सकते हैं. मगर मोस्टली हर जगह ये टेरेस फार्मिंग का रिवाज नहीं है, टेरेस फार्मिंग अवेलेबिलिटी नहीं है, लोग ये नहीं बनाते टेरेसेस को. तो मोस्टली वो क्या करते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का काम करते हैं. प्लांटेशन फार्मिंग की जाती है. इन माउंटेनस रीजन में प्लांटेशन फार्मिंग मोस्टली की जाती है. तो प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है? प्लांटेशन फार्मिंग का मतलब हो गया पेड़ों को उगाना. जो क्रॉप्स देते हैं पेड़, उन्हीं को उगाते हैं. क्योंकि ये प्लांटेशन फार्मिंग होती है, एक ही बार इसमें पेड़ लगाते हैं. तो पेड़ जब छोटा होता है बहुत, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा बड़ा होके 40, 50, 60 या 60, 70, 80 साल तक वो चलता रहता है. और इन 70, 80 सालों तक वो क्रॉप देती हैं. ठीक है, उसके बाद वो पेड़ बूढ़ा हो जाता है, उसको काटते हैं, फिर वो चीज़ों में उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर नए पेड़ को लगाया जाता है. तो ये प्लांटेशन क्रॉप्स में जो लगाते हैं मोस्टली वो होता है टी क्रॉप्स, टी प्लांट्स लगाते हैं, कॉफ़ी प्लांट्स लगाते हैं, फ्रूट्स ऑफ वेरियस टाइप्स लगाते हैं, फ्रूट्स क्रॉप्स, फ्रूट ट्रीज को भी लगाते हैं, टी को भी लगाते हैं, और रबर प्लांट्स को भी लगा सकते हैं. इसी तरह बहुत सारे कुछ और प्लांट्स को भी लगा सकते हैं ताकि वो 30-40 साल तक चले और फिर वो फ्रूट्स दे दे. लेकिन 40, 50, 60, 70 साल के बाद वो ट्री बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो नहीं रहते हैं कि वो इस पोजीशन में कि वो क्रॉप्स देते, फिर उनको काटते हैं तो दोबारा उनको लगा जाते हैं. सो आपने देखा होगा टी मोस्टली जो ग्रो करती हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ग्रो करते हैं. क्लियर? जैसे 7 सिस्टर्स को मैंने भी आपको बोला, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम, अरुणाचल, मिजोरम, तो वहाँ पे ये टी क्रॉप्स को मोस्टली ग्रो करते हैं क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप है. फिर उन इलाकों में किसी किसी जगह पे जहाँ पे ये ट्री वगैरह नहीं ग्रो करते हैं, तो वहाँ ट्रीज लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं फॉर ग्रोइंग टिम्बर के लिए. जैसे टिम्बर इस्तेमाल होते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में, मकानों में या बहुत सारे और चीज़ों में. तो उन पहाड़ी इलाकों में भी ये टिम्बर ग्रो करने के लिए, टिम्बर पर्पस के लिए प्लांट्स को लगाते जाते हैं. ठीक है जी. सो ये है समथिंग अबाउट दिस फॉरेस्ट सॉइल्स. और आज चूँकि ये आपके बुक में बहुत ही मामूली सा कुछ ही लाइन्स का दिया हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बोले हुए हैं, ये पॉइंट्स आप नोट करके रखोगे अपने लिए और इंशाल्लाह आपके काम आ जाएंगे फ्यूचर में. तो आई होप कि ये भी थोड़ा सा आपको जहन में आया होगा, कुछ मामूली सी कुछ पॉइंट्स इस माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल्स के बारे में भी. तो मोस्टली इतना याद रखो कि ये सॉइल जो होते हैं ये फर्टाइल कम होते हैं, क्योंकि इसमें माउंटेनस एरियाज में स्लोप होने की वजह से एरोजन का काम ज़्यादा होता है और सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं, जिनमें लेस ह्यूमस होते हैं, क्ले कंटेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, और पार्टिकल्स कोरस होते हैं यानी बड़े बड़े. तो आई होप ये भी आपके जहन में कुछ आया होगा. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना. तो इतना तो काफ़ी है आपके लिए. नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह ब्लेस यू.